Game 2 na ta sa ato ang bakbakan main event between Team Cebu City versus Team Dumanog. May daog na sa game 1 ang Team Cebu City. Okay na itong bakbakan diri under ni sa Yads Casinillo promotion na. Game 2 na ta kini para dos. Tara, nagbuok na. Pusgay kana. Sige. La, ayay wakakabkab siya. Bibiorle. Side out 1-0 bola sa Team Cebu City sa atong game 2 ha. Ganda gook ng bola ha sa atong game 2. Servisyo Jobert. Ayay tora. Gi kana bagyo. Ayay, hala! Kaniya! Gi! Kana na naigon! Gi! Birahi! Bumbahi! Chachahi! Kana! Tuara, babag na! Side out! Servisyo batang may laban para dos! Gi! Bahog! Na! Naguok! Tuara, laom tunnel di madawat. 2-0 na, 2-0. Okay, ni servisyo batang may laban para 3. Di babag, Gi! Ubirin tuara, pan na, Osbe. Lugaw na! Iya, tara. Ala kaniya. Kanay! Lagay ato, sound pa. Bumbahi! Ayay! Ompok! Laom tunnel ni Agi. Di madawat. 2-0. Kini para ono. Servisyo Kulapo is the best. Janlip. Kulapo. Nunel. Baha. Pauwan ni bala. Kini mo imo. Tugsiyo. Layay! Ayay! Awan pas kang manang. Gibarbasa ni Jobert. Ono dos na kini para Iguales. Servisyo Kulapo. Orle. Lagi. Laras bay. Ligwat. Trapo, toray. Sagnato ninyo, usapa to. 2-1 ang atong score. 2-1. Side out. Servisyo Janlip. Kini may imo. Sound pa. Kana. Sansan. Lagi sansana nagmayo ha. Wana. Ibaw sa Cebu City. Nagpabahag bomba. Tuara. Ayay, Kulapo padpad na. Ayay, wana. Balik pas forma. Tuara. Trapo, ligwate. Kanlat. Tuara kilit. Kulapo. Wana. Grabe gahi ang mga bulay. Gahi pas magbahog. Ayay! Grabe awas ha. 3-1. Okay na servisyo Janlip para 4. Panimbasog Team Karkar para malikayan ang Team Dumanog para malikayan ang Tudaks. Ayay, padpada. Kana, saura na. Usapa to. Di makaon to. 4-1 na, 4-1. Kini para 5. Servisyo Janlip. Out. 5-1 na. 5-1 na tong game to. Servisyo Janlip para 6. Lobo na sa do. Gabi agbagdok ka. Daku agbagdok ni Janlip oy. Daku kay sugal. 6-1. Change court.
Oh, this game is brought to you by Maricel Antoni Chicharon. Si Boss Best Chicharon o gang Emil Banpuren. Emil Banpuren, if you are in need of a ban for family outing, call 0995-243-5411. Emil Banpuren. City, ono na, kini para otso. Kulapo. Gerol! Ayay, to Rajobert! Ayay, kana. Sound pa. Ayay, kulaputian. Ayay, grabe ang nun nila. Finish project. Otso, ono na. Okay na, servisyo, Janlip. Para 9. Wah, kadating ang tira ni Jobert Marcinas. Noy Biono na, Noy Biono. Okay ni para Jis. Ay! Wah, magsilbi ang sit play. Jis ono na. Jis ono. La. Gilansang sa uno ang team Cebu City. Gilansang sa uno. May sirit ang team Dumanhog. O, servisyo, Janlip. Ayay, Janlip. Agay! Good item! On, si uno na. Triple one, sugalin ninyo. On si Ono, panay ayla na ang team Dumanog. Kini para daog sa game to. Para 1-1 ang standing. La, Bibi Orly. Lobo, pasadas, balon-balon. La, pogong. Pogong spulso. Agay! Wala, bikil na, bingo na. Daog ang team Dumanog sa atong game to ha. No 12. Gilubong sad ang team Cebu City.